Bakit? Pasay street drive. Iba ang tingin sa mouse. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Putang ina. Benta ka na. Safety table. Pasay 50-50. Pumadyak. 180 aerial. Pantas again. Bakit? Putang ina. Patay na. Patay na. Overgroup. Yeah, boy. Yes. Papa. Kickflip. Patay na. Pasay pa mo. Wala bang mali? Next time, mag-iti out. 1 minute ka pa, 1 minute. Napatalo na nagawa. 1 minute and 10 years. Pasay 50-50. Up. Puntang ina. Pasay people, mga kaibigan, kung napapansin nyo, wala pa siyang mali. Ha? Puro tama. Nose blood. Puro tama to. Ayun!